4x4 women's volleyball dayon mga kaibigan. Team Naga versus Team Konsolasyon na. Team Konsolasyon, Joanna, Lindy, Banot, o si Charmin. Tuara, kang nas Joanna. Side out. Team Naga, Charmel, Sally, Joycel, o ni Aileen. Oh, Kathleen. Ono zero na, Servisyo Sally. Spike na Servisyo Sally. 2-0 na, 2-0. Kini para 3, Servisyo Sally. Labay na. Wait. 3-0. Servisyo Sally. Para Kathleen. Okay. Side out. 3-0 atong score, 3-0. Bola sa Team Konsolasyon, Servisyo Banot. Joycel, kamang Joycel. Lah, pasok ang tira. Side out. Bola sa Naga, Servisyo Joycel. Kathleen, pasok ang tira. 4-0 na, 4-0. Servisyo Joycel. Wala, ginigas Naga. 5-0 na, 5-0. Gumaganti ang City of Naga sa 4x4 women's volleyball dayon. Binaon. 5-0 ang ating score mga kaibigan. Side out. Servisyo Lindy of Team Konsolasyon. Lah, Sally na muspos. Lindy. Gilabahan na ni Sally. Gikusukusuhan. Pasok ang tira. Side out. Servisyo Charmel. Lindy. Charmel may pusing, may pamutog. Gila abay gawas. Servisyo Joanna. Out ball. Kathleen to serve. Agay, net bag. Side out. Para ni Rinso. Enjoy ko niya. Banot, answered by Kathleen. Iya, Charmel. Dipadpad si Charmel. Sa tira ni Charmel. Daniel for 3. 1-5 na. Servisyo Charmin. Boslot ang nigo ni Charmel. 2-5. 2-5 atong skor, 3 point lead da Team Naga. Servisyo Charmin. Net bag. Bola sa City of Naga. Servisyo Sally. Pasok Luningning. Size 2 na. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon mga kaibigan. Mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store. Naa diha sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga, Poblacion Karkar ug sa Guadalupe Karkar. Size 2 ang atong skor sa atong game 1 sa 4x4 women's volleyball dayon. Naga versus Konsolasyon.
Servisyo Sali. My dear Aunt Sali. Okay? Banot. Awas na. City Dos. Servisyo Sali. Post Sisil. Ah, kuha ba? Joyce lagin. Pasok. 8-6 na, 8-6. Binaon ang team Konsolasyon sa 4x4. Dok-dok ng saling, higa na sali servisyo eh. 9-2 na, 9-2. Servisyo sali. Okay, Josie, gipakaon ng bola. Wah, kadating. 9-2. Side out. Bola sa team Konsolasyon, Servisyo Banot on the way. Here comes Banot para Trish. Agay, walang katao-tao. Tao po. 9-3 na. Kini para 4. Agay, pasok na naman. Aba. 2 points na ha. Made by Banot. Agay, pasok na naman. 5-9 na. 5-9. 9-5 kini para size. Joycil, agay, banggi Joycil. 9-6, 3-point lead. Change position si Joycil o si Charmel ha. Servisyo Banot. Na 9 City. Okay. Back to live action. Servisyo Banot. Win! 8-9 na. Uwa na. Gidaog na sa serbisyong Banot. Kathleen to Banot. Kathleen again. Post by Joanna. Joanna tungkod. Wala good item. Yaw ay. Noibi Gualis na. Noibi Gualis ha. Kini servisyo Banot para Gis. Kuha pa Gisil. Tugpo ni Charmen. Why nakasound agas. Okay, referee's decision. Okay, back to the ball game. Dead ball ang decision ha. Igualis 9 lang yapon score. Kathleen. Inside. Bola sa team Naga. Igualis 9 ha. Giduk-duk na. Kathleen. Agay, tugod. Agay, yayas Joycil. Igualis 9 ato skora, Igualis 9. Servisyo Lindy. Joycil, to Lindy. Out ball. Igualis 9 ato score, servisyo Charmel. Alay, Joanna. Kuha pa. Charmel. May bato na. Charmel again, 2-shot combination. Answer by Lindy. Joycil, may postos. Allah, Mamma mia. Gis 9 na, Gis 9. Ala, pinuspusay sakto ni. Okay ni para sila, servisyo Charmel.
Agay, Lindy, lubog yata, Agay. Charmel, may pabuto. Kuha ni Charmin. Agay, Kathleen. My goodness. Pungel ang tira ni Kathleen. 9 ang atong score, ha. Kini para igual, servisyo, Joanna. Charmel. Yay, banot. Good item. Gis igualis na. Walay na. Side out. Igualis Gis, igualis Gis. Servisyo Kathleen. Lobo. Charmin. Answer by Sally. My dear Aunt Sally. Igualis Gis, side out. Servisyo Charmin. Out. Wala. Oh, servisyo Sally. Dukong Sally. Kuha pa. Gipik ang Joycel. Overhead. Kuha ang Charmin. Charmin to the rescue. Okay. Ayay! Sally. Aba. Igualis Gis. Hindi pumutok. Ang tira ni Sally. Servisyo banot para 11. Agay, pad ang depensa sa team City of Naga. 11 Gis na para daog na sa atong game 1, ha. 4x4 women's volleyball dayon. Servisyo banot. Sally. Out ball. May daog na ang team konsesyon sa atong 4x4 women's volleyball dayon sa atong game 1, ha.